Nakay master list, boss? What? Wala na pero... Ay. Katugong tagtaabot sa mga mangad eh. Ay mo, kuan ron. Kadagay pa. Uy. 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 Oo na siguro ba? Kwarta na gid mo. Dito, yan. Uy, yung gabi boss. Uy, may gabi po. Sa'yo ito, gabihan lagi. Pila mo dia? Ah, may isa diri. Kwarta naman siguro na isa. Kuan, nakay master list, boss? What? Wala na pero... Ay, isa boss ha, kaya tayo lang. Sige na yun. Dua. Sige na. Dua. Ako, ano titing ko? Boss. Oh, tara boss. Dua miyan ni. Doa na muna. Dua. Doa na. Oh, pili. Uy, wag lagi suod, boss. Ay, dili boss. Solicit na mo na boss para pista sunod adlaw na mo ha. Eh, di, ako rin isa. Uy, doha man mo boss ini mo. Hindi, nilakaw man. Di ako, babi ba na ako kuhan? Wala boss, naka-budget ka boss. Ha? Balikan lang ako sunod adlaw boss. Uy. Wala. May isahan. Matangin.